par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Аллилуйя. Доброе утро, церковь. Alléluia, bonjour Église. Я вас приветствую на территории Церкви Слова Жизни Монреаль. Je vous salue sur le territoire de l'Église Parole de Vie à Montréal. И я рад, что сегодня опять воскресенье. Et je suis très content qu'aujourd'hui c'est encore dimanche. Вот. И у меня есть слово для вас, для J'ai начала. une parole pour nous, pour un début. Вот. В Захарии 9:9 написано: Zacharie 9:9, il est écrit: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь...» Если новый перевод, что это дочь Иерусалима. «Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сын подъяремной». Tressaillis d'allégresse, ô communauté de Sion, pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Что мы здесь видим? Qu'est-ce que nous voyons ici? Он говорит: торжествуй и радуйся. Il dit tressaillis d'allégresse. Это было пророчество Захарии еще до нескольких веков, когда пришел Иисус. Et c'est la prophétie de Zacharie quelques siècles avant l'arrivée de Jésus. То есть он пророчествовал о пришествии Иисуса. Il a prophétisé la venue de Jésus. Рождение его, то, что Бог и многие пророки говорили в Слове. La naissance de Jésus et tout ce que les prophètes disaient par rapport à sa naissance. Но самое интересное, что здесь говорится, Et ce qui est de plus intéressant qui se dit ici, есть ключевые слова: торжествуй и ликуй. et il y a des mots clés ici, tressaillis d'allégresse. Торжествуй и ликуй. Tressaillis d'allégresse. То есть оно сейчас редко употребляется, но это когда торжество и ликование, это когда что-то необразимое событие в жизни человека. Возьмем человека, On скажем. tressaillit d'allégresse, on pousse des cris de joie quand il y a des situations, il y a des événements dans la vie d'une personne. Это может быть рождение ребенка. Ça peut être la naissance d'un enfant. Это может быть какое-то событие, которое ты очень долго ждал, и оно совершилось в твоей жизни, и ты просто не знаешь, ты ходишь из комнаты в комнату, у тебя эмоции просто переполняют тебя, и ты готов кричать и говорить: это свершилось наконец-то в моей жизни. Ça peut être un événement qui s'est passé que tu attendais beaucoup dans ta vie et cela se réalisait et tu marches, tu pousses des cris de joie, tu es rempli d'allégresse, tu es rempli de joie. Но самое интересное, пророк это говорит за несколько веков до того, когда это произойдет. Et ce qui est intéressant, le prophète a prophétisé cela quelques siècles avant que cela arrive. В Новом Завете мы также верим, что всегда радуйтесь. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons toujours, soyez toujours dans la joie. И когда мы прославляем и торжествуем в Господе, Et quand nous glorifions le Seigneur, quand nous tressaillons d'allégresse devant le Seigneur, мы даем пророчеству сбыться в нашей жизни, пророчеству Господа в нашей жизни. et nous donnons la possibilité à ce que la prophétie de notre Seigneur. Что я имею в виду? Qu'est-ce que je veux dire par là? Это за то, что вы сейчас молитесь, может быть. Du fait peut-être de ce que vous За priez то, maintenant, что ожидаете. de ce que vous attendez maintenant. Вы знаете, что это произойдет. Vous savez que cela va arriver. А может быть, уже опустили руки. Peut-être que vous êtes déjà fatigué. Но Бог, Он говорит: торжествуйте. Dieu dit tressaillez d'allégresse. Не смотрите на видимое. Ne regardez pas à ce que vous voyez. Здесь через торжество и ликование начинает работать то, что Бог говорит, верой. Au travers d'allégresse, au travers des cris de joie, c'est la foi qui То commence есть à вера travailler. есть уверенность в невидимом и ожидание осуществляемого. La foi, c'est de croire en ce que nous ne voyons pas et attendre que cela va se réaliser. Значит, когда ты торжествуешь, когда ты ликуешь, ты высвобождаешь веру. C'est-à-dire que quand tu tressailles d'allégresse, quand tu pousses des cris de joie, tu laisses passer ou bien tu libères la foi. Исполняя слово в Новом Завете, что вера есть уверенность в невидимом и ожидание осуществляемого. Et de cette façon, tu mets en application la parole de Dieu qui dit que la foi, c'est ce qu'on ne voit pas, mais on est assuré. И мы помним, que что cela va Бог, arriver. Он через веру действует. Nous rappelons que Dieu agit au travers de la foi. Помните, когда Иисус, когда многих исцелил, Он говорил: вера твоя спасла тебя. Et vous vous rappelez quand Jésus a guéri beaucoup de Только personnes, веруй. ta foi t'a guéri, seulement la foi.
Поэтому торжествуй в Господе. Voilà pourquoi tressaille d'allégresse devant le Seigneur. Когда? Quand? Сейчас. C'est maintenant. Поднимайся на ноги свои. Mettez-vous debout. Мы будем сейчас прославлять Et nous Господа. allons glorifier le Seigneur. Детки, если есть детки, Si les благословим enfants sont наших là, детей. venez, on va prier pour vous. Окей, кто идет, кто здесь, мы просто в духе сейчас благословим наших детей. Et ceux Аминь. qui viennent, bien ceux qui sont là, nous allons prier pour eux en esprit, on va les bénir. Господь, мы благословляем наших детей. Seigneur, nous bénissons nos enfants. Мы благодарим, Господь, за то, что Ты даровал нам их. Nous te remercions pour le fait que tu nous les as donnés. И мы благословляем их. Nous les bénissons. Потому что Твое Слово говорит, что вы благословите то, что Ты благословишь. Parce que ta parole déclare de bénir По ceux que нашей tu as вере, bénis. Господь. Par notre foi. И даруй нам постоянно веру, Господь, верить, что Господь благословляет, что Ты направляешь, что Ты изливаешь. Nous avons la foi que tu bénis et que tu diriges toujours. И мы благословляем наших детей. Et nous bénissons nos enfants. И говорим, что они прекрасны видом, Nous sont des bons enfants. без всякого пятна и порока. Ils n'ont pas de tâches, ils n'ont pas d'infirmités. Они разумеющие и знающие всякие науки. Ils ont la connaissance et les aptitudes de toute science. И мы говорим, что будет велик мир у них, потому что будут научены Господом. Et nous allons dire qu'ils vont avoir un grand avenir parce qu'ils seront enseignés par toi. И они будут торжествовать и ликовать в Тебе, Господь. Ils vont tressaillir d'allégresse et pousser des cris de joie devant toi. Потому что Ты их уже благословил. Parce que tu les as déjà bénis. Аминь. Amen. Проходите на свои места. Allez vous asseoir. Slava Bogu, Gloire à Dieu. dragacenie sviate Bože ljudi. Bien-aimés les saints de Dieu. Slava Bogu za tie, ktorí s nami online. Gloire à Dieu pour ceux qui sont avec nous en ligne. Ili ktorí pože budú smatrieť. Pour ceux qui vont regarder par la suite. My blagoslavляем вас. Nous vous bénissons. Еще раз мы в церкви Слова жизни города Монреаля. Une fois de plus, nous sommes dans la parole, dans l'église Parole de Vie Montréal. И пусть сегодня Бог благословит каждого из нас. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Рад всех вас видеть Je suis très content de vous voir снова. une fois de plus. И я отсутствовал долго. J'étais absent pendant une certaine période. Был у меня отпуск. J'avais pris des vacances. И также были друзья, которые были здесь. Il y avait aussi des amis qui m'avaient rendu visite. Поэтому были везде, где только можно быть. Voilà pourquoi on était partout là où on pouvait être. Спасибо за ваши молитвы. Merci pour vos prières. Я это говорю верою. Je le dis par la foi. Не знаю, молились или нет, но я верю, что молились. Je le dis par la foi. Je ne sais pas si vous avez prié ou pas. Поэтому лучше брать веру, легче принимается. Voilà pourquoi il faut le prendre par la foi. C'est beaucoup plus facile à assimiler. И я хочу поблагодарить служителей, которые служили в это время. J'aimerais remercier les serviteurs qui ont servi pendant ce temps. Я, конечно, благодарю брата Шалиманя и нашего брата Константина, которые делились словом. Et je remercie le frère Charlemagne et notre frère Constantin qui avaient apporté la parole. Прекрасное слово. Une bonne parole. Как апостол Павел говорит, что я с вами телом, я отсутствовал, но духом я был с вами. Et comme le disait l'apôtre Paul, par mon corps physique, moi je ne suis pas avec vous, mais en esprit j'étais avec vous. Поэтому я тоже, как и вы, тоже слушал слово. Et comme vous également, moi j'écoutais cette parole. Конечно, не онлайн, но я позже слушал. C'est pas en ligne, mais je l'ai suivi par la suite. Потому что важно всегда питаться словом, которое Бог дает церкви. Voilà pourquoi il est important de se nourrir de la parole que Dieu donne à son Église. Не только слово, которое церковь, но вообще важно питаться словом. Et pas juste l'Église, mais il est important de se nourrir de la parole. Но так как мы, церковь, мы также семья, Et comme nous sommes une Église, nous sommes également une famille. поэтому важно идти вместе, как говорится, в ногу с церковью. Et voilà pourquoi il est important de marcher ensemble, comme le dit, on fait les mêmes pas. Поэтому я также слушал слово. Voilà pourquoi, comme vous, moi également, j'ai écouté la parole. И я еще раз благодарю Бога за каждого из служителей, которые служили и здесь, и в прославлении везде. Слава Богу, Бог верный. Et une fois de plus, je remercie Dieu et je bénis le Seigneur pour chaque serviteur qui a servi et ceux qui ont porté la parole et ceux qui étaient à l'adoration dans tous les ministères. И молитвенные служения, все служения, пусть Бог благословит и хранит всех нас. Et ceux qui ont été également, qui ont conduit le culte de la prière, que le Seigneur vous bénisse également.
Конечно же, и те, которые на кухне, их вас тоже благословляю. Et bien sûr que ceux qui étaient également à la cuisine, je vous bénis également. Потому что я хочу, чтобы потом меня пустили тоже туда. Parce que je veux que par la suite, comme on donne aussi accès à la cuisine. Ты о нас не говорил, поэтому тебе вход воспрещен. Не. Sinon, on va dire que Я за pasteur, tu кухню n'as pas сказал. parlé de nous. Moi, j'ai parlé de la cuisine. Хорошо, как у вас дела? Comment ça va? И я также впервые вижу прекрасных сестер наших. Я вас приветствую. Меня зовут Приск. Et la première fois que je vois nos sœurs qui sont là, je Я m'appelle благословляю Prisca. вас. Je vous bénis, Пусть Бог хранит вас. que le Seigneur vous protège. Аллилуйя! Alléluia. Наш брат Руслан сказал, он подошел ко мне и сказал, что у него есть свидетельство, зовите его. Et notre frère Roussin a dit qu'il avait un témoignage, donc Поэтому appelez-le если pour apporter есть ce свидетельство, témoignage. конечно, нужно, чтобы об этом слышали. Это же правильно, это же важно. S'il y a un témoignage, c'est important qu'on puisse l'entendre, c'est bon. Поэтому, когда есть свидетельство, не прячьте свидетельство, но говорите об этом, чтобы мы все вместе радовались перед Богом. Voilà pourquoi quand il y a un témoignage, ne le cachez pas, venez témoigner pour que nous tous nous soyons dans la joie devant le Seigneur. Ты, брат мой, ты говорил, что есть свидетельство, поэтому, пожалуйста, Et n'oubliez pas, Аллилуйя. Знаете, наш Бог vous savez, notre Dieu всемогущий, est tout-puissant, вездесущий. il est omniprésent. И всегда нам приятно служить такому Богу. Et c'est toujours agréable de servir ce Dieu. И мы всегда гордимся служить такому Богу. Et nous sommes fiers de servir Он ce Dieu. простой, Il est simple, он открытый, il est ouvert, он как наш Отец. il est comme notre Père. Иногда мы не понимаем, Et parfois nous ne le comprenons pas, но он знает, что для нас хорошее, да, mais il лучше. sait qu'est-ce qui est mieux pour nous. Знаете, что я вам скажу? Это свидетельство за моего брата. Vous savez ce que je vais vous dire, c'est le témoignage de la part de mon frère. Я просто получил видео от моего брата. J'ai reçu une vidéo de la part de mon frère. Да, я показал некоторым братьям здесь. J'ai montré à certains frères ici. Он по городу ехал спокойно, Il était dans sa voiture en train de conduire sa voiture dans la вместе ville, со своей семьей. avec sa famille, il partait quelque part. И получается, Il s'est fait едет так. Et pendant qu'il conduisait, И резко выезжает перед ним на большую скорость мотоциклист. et de façon inattendue, il y a une personne qui était sur la moto qui va traverser. И что получается? Et qu'est-ce qui s'est passé? Он со скоростью его бьет. Avec la vitesse qu'il avait et la moto, et il y a eu un accident. Машина, в общем, если вы увидите фотографию, она, в общем, разбита вся. Et si vous voyez les photos de la voiture, le devanture de la voiture a été cassé, le pare-brise brisé. Да, вот это лобовое стекло, когда полетело, все, Et le pare-brise, quand il a été brisé, у него все эти стекла зашли в руку et tous ses intercelles sont и rentrés поломал sur sa main. здесь руку. Et sa main a été déchirée au niveau de la Брат говорит, paume. я не испугался. Et le frère dit que je n'ai pas eu peur. Он верит в Бога, Il croit en Dieu, он любит Бога. il aime Dieu. И он вышел, смотрит, мотоциклист просто лежит на асфальте. Il est sorti pour voir, il a regardé la personne qui conduisait le moto qui est là sur le goudron. Вы знаете, как у нас в странах Vous происходит? savez comment ça se passe dans nos pays de l'Est URSS? У кого есть деньги, Celui qui a l'argent, тот выиграл. et c'est celui qui gagne s'il y a un problème. И он просто сказал, Господь, Il a juste dit, Seigneur, дай ему жить, пожалуйста. donne-lui qu'il puisse vivre. Мне все равно, все, что с машиной. Peu importe ce qui se passe avec le véhicule, Дай ему жить, mais пожалуйста. donne-lui de И он vivre. молится минуты 2. Et il a prié pendant 2 minutes. И потом смотрит мой брат, что этот мотоциклист встает, Et après, mon frère regarde ce Il moteur, идет il se met к брату debout, моему. il vient vers mon frère, говорит, слышь, друг, извини, il dit, mon ami, excuse-moi, я думал проскочу je pensais que j'allais passer rapidement и не успел. et je n'ai pas pu arriver. Брат у него спрашивает, Le frère lui a posé la question. может тебе в больницу? Он Peut-être сказал, нет, je dois снимает aller à шлем, l'hôpital. Il enlève son casque, он живой. il est vivant. То, что брата удивило, Et ce qui a étonné le frère, на него ни одной поцарапины. cette personne n'était même pas blessée. Мотоцикл разбился на 3 части, Et la moto a été cassée en 3 но parties. мотоциклист. Mais celui qui conduit Остался в le живых. moto, il est demeuré vivant. И что хочу сказать, Qu'est-ce que je veux dire? Бог защитил моего брата Dieu a protégé mon в frère этой ситуации. dans cette situation. И он проявил свою славу через него. Il a révélé sa gloire Amen. au travers de lui. Amen. 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 Alléluia. Аллилуйя, слава Богу.
Бог хранит нас. Амин. Dieu nous protège. Он Amen. обещал хранить нас, поэтому Он хранит нас. Dieu nous protège, voilà pourquoi il nous protège. И Бог хранит нас в разных ситуациях. Dieu nous protège dans différentes situations. Поэтому никогда не переживай. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'inquiéter. Бог на твоей стороне. Dieu est de ton côté. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Конечно, не тебя одного, также и других людей Бог любит. Bien sûr que ce n'est pas juste toi, mais Dieu aime aussi d'autres personnes. Но единственное отличие иногда бывает так, что ты в завете с Ним. Et la seule différence est que tu es en alliance avec lui. Знаете, вот Бог любит всех, но есть те, которые с Ними в завете. Dieu aime tout le monde, mais il y a ceux qui sont en alliance avec lui. Вот. Ты в завете с Богом. Tu es en alliance Мы в avec завете Dieu. с Ним. Nous Аминь. sommes en alliance avec Dieu. Поэтому это очень важно, C'est завет. très important, l'alliance. Итак, слава Богу, Et voilà, gloire à буду Dieu. делиться с вами словом. Je vais partager avec vous la parole. Такое название Le thème de ma prédication, «Надежда в безнадежности». l'espoir dans le désespoir. Надежда в безнадежности. L'espoir dans le désespoir. Я уверен, что Бог благословит всех нас, Je suis convaincu que Dieu va nous tous bénir потому что Бог дает слово, parce que Dieu donne la parole учитывая наши ситуации. prenant en considération notre situation, bien nos situations. Бог дает слово, Dieu donne la parole, зная, что это слово принесет плод в твоей жизни. connaissant que cette parole va apporter du fruit dans ta vie. Бог дает слово Dieu donne la parole с ожиданием, avec une что attente мы примем это слово. que nous allons recevoir cette parole. Мы примем не потому, что тут стоит приск, Nous n'allons pas recevoir parce que c'est Christ qui est là, но потому, что это Слово Божье. parce que c'est la parole de Dieu. Именно это слово меняет Et нас. c'est cette parole qui nous change. Именно это слово влияет на нашу жизнь. Et c'est cette parole qui Именно influence это sur слово влияет на наши судьбы. Et cette parole influence sur notre futur. Когда Бог хочет что-то сказать, À tel point que quand Dieu veut dire quelque chose, Он способен употреблять любой сосуд. il est capable d'utiliser n'importe quel canal. Но для того, чтобы привести слово к тебе или ко мне. C'est pour t'apporter à toi ou à moi la parole. Поэтому вместе будем размышлять Voilà pourquoi ensemble nous allons над этой réfléchir темой, sur ce thème который, мне кажется, важный. que je pense important. Эта тема фактически касается каждого из Et нас. ce thème, de façon factique, touche chacun d'entre nous. Потому что так или иначе, Parce que qu'on le veuille ou pas, мы с вами vous et moi, время от de времени temps en temps, кто-то немножко больше, il y a quelqu'un un peu plus, кто-то немножко il меньше, y a d'autres un peu moins. но мы сталкиваемся Et иногда nous sommes confrontés с parfois ситуациями, avec des situations в которых нам кажется, dans lesquelles nous avons l'impression что выхода нет. qu'il n'y a pas de sortie. Я уточняю, кажется. Et je vais encore clarifier, on a l'impression. Потому что это наша позиция, это наша точка зрения, это не то, как Бог смотрит, это то, как мы с тобой смотрим на эту ситуацию. Parce que c'est la manière dont nous regardons à ces situations, mais ce n'est pas la même manière que Dieu regarde. Итак, Et voilà. надежда L'espoir, всегда есть. on a toujours de l'espoir. Пока есть дыхание, Tant qu'on a le souffle de vie, как Библия говорит об этом, comme есть la Bible надежда. dit, il y a toujours de l'espoir. Другими словами, En d'autres mots, когда ты и я, мы сидим здесь, quand toi et moi, quand nous sommes assis в этом зале, dans cette salle, если мы с тобой замечаем, что мы дышим еще, et si nous remarquons, toi et moi, que nous respirons encore, значит, ça veut dire, в той ситуации, которую мы проходим, возможно, сложная, dans la situation là où nous traversons, peut-être qu'elle est difficile,
хотя, возможно, нам кажется там есть безвыходность, Bien que nous avons l'impression qu'il n'y a pas de sortie à cette situation, но так как дыхание есть, mais comme nous avons le souffle, значит, у нас есть надежда. ça veut dire que nous avons de l'espoir. Поэтому ты можешь сказать своему ближнему, Pourquoi tu peux dire à ton voisin, есть надежда для тебя. il y a de l'espoir pour toi. Амен. Amen. Амен. Amen. Библия – это не книга сказок, La Bible, c'est pas un livre de contes, где все всегда хорошо. là où tout va toujours bien. Когда вы читаете Библию, Quand vous lisez la Bible, вы замечаете, как и я, наверное, vous remarquez comme moi également что там que là-bas, есть боль. il y a des choses qui font parfois mal. Там Là-bas, есть крик. là-bas, il y a des cris. Там Là-bas, есть отчаяние. il y a des gens qui sont dessus. Там в Библии Là-bas, dans la Bible, есть слезы. il y a des pleurs, des Там larmes. Là-bas, dans la Bible, есть люди, которые долго ждут ответ на il y a молитвы. des gens qui attendent depuis longtemps la réponse à leur prière. В той же самой Библии Dans la même Bible, мы видим nous voyons радость, la joie. мы видим устройство, Nous voyons que tout se мы passe видим bien. благоденствие, Nous voyons que Dieu agit. мы видим благословение, Nous voyons la bénédiction. мы видим мгновение ответа на Nous молитвы. voyons soudainement des réponses aux prières. Вот все это в той же самой Библии. Tout ça là se trouve dans la même Bible. Поэтому нам нужно понимать правильно, Voilà pourquoi nous devons très bien comprendre что наличие трудностей или проблем не делает тебя, не дисквалифицирует тебя, что ты не христианин. le fait d'avoir des problèmes ou bien la présence des problèmes ne te disqualifie pas d'être chrétien. Или же наличие проблем Ou bien le fait que les problèmes existent не всегда является n'est pas toujours доказательством или следствием того, что у тебя какой-то грех. la conséquence ou bien la confirmation que tu as un péché, mais tu es dans le péché. Хотя в нашем обществе так в основном люди и проецируют. Et dans notre société, souvent c'est comme ça que les gens projettent les choses. В христианском мире очень часто, если какая-то проблема долго не решается или долго молится, брат, ты точно молился или сестра, точно молился? Теперь скажи, ничего такого там нет? Et dans le monde chrétien, souvent que quand tu as une situation que tu as prié pendant longtemps, on va te poser la question, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as vraiment prié? Est-ce qu'au fond de toi, là-bas, il n'y a pas un problème? Дорогие, Bien-aimé, проблемы, le problème, трудности les difficultés, – это часть c'est une partie нашей практичной жизни. de notre vie pratique. Христианство – это не отсутствие трудностей. Le christianisme, c'est pas l'absence des Это не problèmes, отсутствие проблем, c'est pas l'absence des problèmes. но это, я говорю, присутствие Христа посреди всего этого Et в comme твоей je le жизни. dis, c'est la présence de Jésus-Christ au milieu de ces difficultés. Амин. Amen. Это присутствие Иисуса Христа C'est la présence de Jésus-Christ в твоей жизни. dans ta vie. Когда ты проходишь эти ситуации. Quand tu traverses ces situations. Поэтому сегодня это не просто философия. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas juste la philosophie, Но на основании Писания mais sur la base des Écritures. мы будем смотреть, Nous allons voir как мы можем пойти, comment nous pouvons как passer, пройти этот путь. comment traverser ce chemin. Путь от безнадежности Le chemin du désespoir к надежде. à l'espoir. И я убежден, Et je suis convaincu что Дух Святой, que le Saint-Esprit, который Дух истины, que l'Esprit de vérité, Дух Святой, le Saint-Esprit который живет в тебе, qui vit en toi, который в тебе, qui est en toi, который также посреди нас, et qui est également parmi nous, Он способен il est capable помочь нам de nous aider, увидеть это в Писании. de voir cela dans les Écritures. Что же Писание говорит? Qu'est-ce que les Écritures disent И какой есть выход? et quelle est la sortie? Каким образом Бог проводит нас De quelle façon Dieu из fait passer безнадежности du désespoir к победе? à la victoire? Амен. Amen. Амен. Amen. Улыбнись, все хорошо, Иисус на троне. On est ensemble, tout va bien. Jésus est sur le trône. Бог благ. Амен. Dieu est bon. Amen. Что же такое безнадежность? Qu'est-ce que ça veut dire le désespoir? Если мы это смотрим в библейском понимании, Et si nous regardons dans la compréhension biblique, это состояние, в котором c'est l'état dans lequel
человек, он теряет то, что мы говорим, ориентир. Là où la personne perd ce que nous disons, les orientations. Когда есть разрушенные мечты, Quand il y a des rêves qui sont détruits, когда угасает вера в прекрасное будущее, et quand la foi s'éteint pour un futur meilleur, и когда наша жизнь et quand notre vie нам кажется на определенном этапе бессмысленной. nous donne une impression à une certaine étape qu'il n'y a plus de sens. В Библии это очень часто, именно в Библии, связано с отступничеством. Et dans la Bible, cette partie est souvent reliée avec le fait que l'apostasie, ou bien on a régné, ou bien on a laissé la foi. Со страданиями, Avec les souffrances, или когда люди в плену, допустим, Израиль в плен был, ou bien quand les gens sont en captivité, или же когда людям кажется, или же казалось, что они оставлены Богом. ou bien quand les gens ont l'impression qu'ils ont été laissés par Dieu. Из истории Израиля De l'histoire d'Israël, мы знаем, что nous savions que Израиль был в плен. Israël était en captivité. 12 колен, Les 12 tribus, 10 колен, они были в пленении в Ассирии. 10 tribus étaient en captivité en Syrie. И также были вавилонское пленение. Et il y avait И наоборот, наоборот. Ou bien c'est l'inverse, ils étaient en captivité en Babylone. Есть те, которые были в Ассирии, Il y a deux qui étaient à Assyrie. и которые были в Il Вавилоне. y a deux qui étaient à Babylone. То есть они были в плену. Ils étaient en captivité. А что такое быть в плену? Ça veut dire quoi être en captivité? Быть в плену означает Être en captivité, ça veut dire не быть свободным. ne pas être libre. Не быть свободным в своих действиях. Ne pas être libre dans ses actions. Не быть свободным в том, что иногда даже твой язык ты не можешь говорить. Ne pas être libre parce que tu ne peux pas pratiquer ou bien parler ta langue. Быть в ограниченном своем передвижении. Être limité dans tes déplacements. Также быть лимитированным в том, как ты можешь воплотить в действие то, о чем ты думаешь. Et être même limité à mettre en réalisation ce à quoi tu penses ou bien tu rêves. Ты не лимитирован, как думать, Et tu n'es pas limité comment penser, потому что никто не может войти в твою голову, parce que personne ne кроме peut нас entrer dans самых. ta tête, sauf nous-mêmes. Но мы лимитированы в наших действиях. Nous sommes limités dans nos actions. И когда мы видим народ Израиль, они в плену, Quand nous voyons le peuple d'Israël en captivité, это темная история этого народа. c'est une histoire noire pour ce peuple. Потому что город был разрушен. Parce que la ville était détruite. Когда говорю город, я говорю Иерусалим, конечно Et же. quand je parle de la ville, je parle bien sûr de Jérusalem. Храм был разрушен Était détruit и сожжен. et brûlé. И народ взят в плену. Et le peuple a été pris en captivité. То есть все, что было важным, Tout ce qui était important, все, что было святым, tout ce qui était saint, все, что было надежным, tout ce qui était très bon, все, что могло составить государственного строя, было разрушено. et tout ce qui pouvait constituer les attributs de l'État a été détruit. Земля, La terre, язык la langue и духовность. et leur spiritualité. Все, абсолютно все Absolument. было разрушено. Tout a été détruit. Давайте мы с вами прочтем Et nous allons lire avec vous плач Иеремии, les lamentations de Jérémie, 3 главу, le chapitre 3, с 17 по 20. du verset 17 au verset 20. Плач Иеремии, Lamentation, 3 глава, le chapitre 3, с 17 стиха. à partir du verset 17. Написано здесь. Il est écrit ici: И удалился мир от души моей. Tu m'as banni loin de la paix. Я забыл о благоденствии. Je ne sais plus quel goût a le bonheur.
Iskazalia. Alors j'ai dit, Pagibla sila maya i nadježda maya na Gospoda. son infini, tout mon avenir, et je ne sais plus rien de l'éternel. Pomisli o moje stradanje i bjecima jom, o palin i želči. Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison et de l'absinthe dont je suis abreuvé. Tvrdo pomnit eta duša moja i plačet va mne. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Amen. Amen. Смотрите, Regardez, стих 18 написано. le verset 18, il est écrit. И сказал я, Alors j'ai dit, погибла сила моя и надежда моя на Господа. son infini, tout mon avenir et mon espérance, je ne peux rien espérer de l'éternel. Надо читать правильно. Некоторые читают погибла сила моя. Il faut И bien- надежда моя на Господа. Нет. Les autres pensent que c'est ma force qui est morte et mon espoir en dans le Seigneur. То есть погибла и сила моя погибла, Son infini est ma force и моя надежда тоже на Господа погибла. et mon espoir également en le Seigneur est détruit. Амин. Amen. Поэтому нету ничего. И душа здесь говорит. Et l'âme dit ici, Стих 20. le verset 20, Твердо помнит эта душа моя. il dit que je m'en souviens sans cesse. Твердо помнит это. Mon esprit retient cela ou bien se souvient de cela. Как и мы с вами. Comme vous et moi, Мы настолько сильны, чтобы помнить эти негативные вещи, которые с нами nous sommes происходят. tellement forts à retenir, à se souvenir des choses négatives qui И sont написано, passées. твердо помнит эта душа моя. Il est écrit ici, sans cesse je m'en souviens. И падает во мне. Et j'en suis abattu. На французском языке En français, я разбит. il dit, m'en suis abattu. Я разбит. Je suis abattu. Я разбит. Je suis abattu. Итак, Et voilà, написано здесь. il est écrit ici Погибла сила моя. que ma force est finie. И душа помнит, как все нехорошо. Et l'âme se souvient comment tout cela n'est pas bon. Душа помнит, L'âme se souvient как храм comme le разрушен. temple a été détruit. Душа помнит, L'âme se souvient как мы взяты в плену. comment nous avons été pris en captivité. Душа помнит, L'âme se souvient как приходит разорение. comment vient la destruction. Душа помнит об L'âme этом. se souvient И душа плачет. et l'âme est en train de pleurer. Душа плачет. L'âme pleure. Знаете, Vous savez, есть ситуации, il y a des situations когда мы можем плакать. quand nous pouvons pleurer. Жизнь бывает по-разному. La vie a différents côtés. По-разному. Il arrive, Есть ситуации, которые могут заставить тебя плакать. il y a des situations qui peuvent t'amener à pleurer. И здесь написано, Ici, il est écrit, душа l'âme падает. est abattue. Но здесь в смысле падает, в смысле душа просто разбита. Ici, О quand чем on речь dit идет? abattu, ça veut dire que l'âme a été détruite. Это ситуация, Cette situation, когда нам кажется, что Бог о нас забыл, потому что Он молчит. nous avons l'impression que Dieu ne se souvient plus de nous parce qu'il ne parle pas, il est silencieux. Мы не видим Его руку. Nous ne voyons pas sa main. Мы видим, что Он молчит. Nous voyons qu'il est dans le silence. Но это то, как мы видим. C'est comme cela que nous voyons. Израиль потерял опоры. Et le peuple israélien avait perdu le soutien, Это земля, l'appui. La terre, это храм c'est le temple, и свою идентичность et leur identification как народ. comme peuple. Потому что они начали ассимилироваться с другими народами. Parce qu'ils ont commencé à s'assimiler avec les autres peuples. И до сих пор эта проблема есть в Et jusqu'à Израиле. présent, c'est un problème qui existe. Потому что они признают только две колена, которые как бы сохранили как бы чистоту. Parce qu'ils reconnaissent seulement deux tribus qui ont gardé la pureté.
Abetova na zemля. La terre promise, Gidi ana. elle est où? Yesi mui plenu. Si nous sommes en captivité, Bokti nama bishale tuzemla Dieu Betova. nous a promis cette terre. Asijas mui na konisa ni tam gidi doji na Mais kadisa. là où nous nous trouvons, pas là où nous devons nous trouver. Когда у человека отнимает то, на что он стоит, Et quand on enlève à une personne ce sur quoi s'est basé, конечно, мы стоим на Бога. bien sûr que nous nous basons sur Dieu. Но как люди Mais практичные, quand- у нас есть какие-то вещи, которые нам нравятся, это наши вещи. Il y a des choses que nous aimons, Это c'est nos наши. choses, ça nous appartient. И приходит шок. Et il y a un choc. Когда мы qui arrive. теряем это, Et quand когда мы теряем, quand nous perdons cela, pardon, это боль, ça fait mal. это безнадежность приходит C'est потом. de le désespoir qui vient. А еще к тому еще больше. Et encore plus, Бог, который всегда обещал быть с нами, Dieu qui a toujours promis d'être avec nous, он молчит. il est dans le silence. Иногда спрашивается, Mais parfois tu te poses la Бог, question, неужели ты не видишь? Dieu, est-ce que tu ne vois pas ce que je traverse? Ты видишь или ты не видишь? Tu vois ou bien tu ne vois pas? Если бы это был человек, мы бы сказали другие слова. Et si c'était un homme, une personne, on aurait utilisé d'autres mots pour... Но так как Бог, язык не поворачивается. Mais comme c'est Dieu, on ne peut pas tourner la langue pour dire ce que nous pensons de lui. Là. Ты не видишь, что нас в плену? Tu ne vois pas que nous sommes en captivité? Ты не видишь, что тут храм разрушен? Tu ne vois pas que le temple est détruit? Это же твой храм. Мы же там служили тебе, не себе. Тебе служили там в C'est этом ton храме. temple. Là-bas, nous t'avons servi. C'est pas Как ce ты que мог c'était. позволить, чтобы его разрушили? Mais comment tu peux permettre que ton temple soit détruit? Неужели ты не видишь? Est-ce que tu ne le vois pas? А мы-то знаем, что Бог все видит. Et nous savions que Dieu voit tout. Ужасно, C'est affreux. когда нам кажется, что Бог нас оставил. Quand nous avons l'impression que Dieu nous a laissés. Именно вот эта мысль и есть центральная в книге «Плач Иеремии». Et cette pensée, c'est celle-là qui est centrale. Пророк плачет, La lamentation de Jérémie, le prophète pleure. он взывает, Il appelle à Dieu. и ожидание продлевается дольше и дольше. Et l'attente est différée. Ça s'attend de plus. C'est retardé, retardé. И как написано в книге «Притчи», Et comme il est écrit dans le livre de Proverbes, 13 глава, le chapitre 13, притча 13 глава, le livre de Proverbes, le chapitre 13, стих 12. le verset 12. Притча 13, Proverbe 13, стих 12. le verset 12. Что тут написано? Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Интересные слова. Des paroles intéressantes. Надежда, долго не сбивающаяся, томит сердце. Un espoir différé ou bien retardé rend le cœur malade. А исполнившееся желание, как древо жизни. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. И столько времени народ был в плену, Autant de temps que le peuple était en captivité, если в начале как-то какая-то надежда была, et si au début il y avait de l'espoir, то по мере того, как ситуация продлевалась, avec le temps, comment la situation se développait, приходила безысходность. il y a le désespoir qui s'est... Почему? Pourquoi? Библия говорит об этом. La Bible déclare, Потому что это правда. parce que c'est la Что vérité, надежда, которая долго не сбивается, que l'espoir qui est retardé pendant longtemps, мало-помалу petit à petit, томит сердце. rend le cœur malade. И со временем Et avec le temps, мы даже можем перестать верить, nous pouvons même arrêter de croire что Бог исполнит то, что Он сказал. que Dieu peut mettre en application ce dont il a promis. Надежда, которая долго не сбивается. L'espoir qui est retardé pendant longtemps, Я убежден, что есть вещи, возможно, о которых вы долго уже молитесь. je suis convaincu qu'il y a des choses pour lesquelles que vous, depuis longtemps, vous priez, vous n'avez pas de réponse. Некоторые уже исполнились. Et d'autres choses, Dieu a répondu. Но другие, возможно, они вот, вы молитесь,
думали неделю, 2 недели, но месяц, но год, но все. И до сих пор нету ответа. Mais pour d'autres choses que vous avez priées, vous attendez 1 semaine, 1 mois. Ça fait longtemps, il n'y a pas de réponse. Даже как в случае с пророком Или, который молился, он хоть увидел, что там тучи есть, даже тучи нету. Et comme le prophète Élie qui avait vu au moins il y a le début des nuages. Ici, il n'y a même pas de nuages. Вообще ничего нет, Il n'y a ни тучи. absolument rien, pas de nuages. Темнота просто, ну все. C'est juste l'obscurité complète. Томление приходит в сердце. Le cœur devient malade. И там, где томление в сердце, Là où il y a la maladie dans le cœur, томление в духе. il y a la maladie dans l'âme. Дух томится. Le cœur, l'âme est révoltée, l'âme est И malade. когда дух томится, Et quand l'âme est révoltée, как об этом даже написано в псалмах, не помню, что томится сердце мое, даже и плоть моя. То есть, насколько томление, что даже плоть начинает это переживать. et à tel point qu'il y a le révolte dans l'âme parce qu'on n'a pas eu la réponse. Et, Она ощущается физически. et cela se sent de façon physique. Это когда надежды не сбиваются. C'est quand l'espoir n'est pas accompli. Когда человек перестает мечтать, Quand une personne arrête de rêver, он теряет будущее. il perd le futur. Как раз, когда мы сразу не получаем ответы, мы перестаем мечтать, и мы теряем будущее. Et ça veut dire que quand nous n'avons pas de réponse, nous arrêtons de croire et nous perdons notre futur. И по-другому можно говорить. On peut le dire d'une autre Когда manière. человек Quand une personne перестает видеть будущее, de voir le futur, то есть когда человек перестает видеть будущее, quand une personne arrête de voir le futur, он теряет себя. il se perd. Потому что Parce que наша жизнь, notre vie, наше настроение, Notre настрой, manière de все notre зависит manière de от fonctionner будущего. То, как мы видим дальше, dépend de ce оно que nous мотивирует projetons меня. dans le futur et ça nous motive. Но если я теряю, Et si je perds, если я теряю эти ориентиры, я теряю будущее. То есть для меня будущего нету, какого будущего? Я не вижу ничего хорошего, даже плохого уже не вижу, потому что я уже живу в плохом. et si je perds cette orientation, je perds la manière de voir le futur, je vis dans le mauvais, même dans le mauvais, j'ai perdu. Приходит такая ситуация, Il y a une situation telle qui arrive, ну, я такой, как апатия уже, да, знаете. И вот, было, что было. ça devient comme Будет, de что l'apathie, будет. qu'il arrive ce qui va arriver. Да нет, Non, нет. non. И когда мы читали сегодня в притче Иеремии, Et quand nous avons я обратил внимание, l'application de Jérémie, j'ai он attiré там говорит такие l'attention. слова, Là-bas, il utilise ces paroles что душа моя помнит. et que mon âme s'en souvient. Поэтому, так как человек Et comme une personne так устроен était bâtie de la sorte, не Богом, pas Dieu, а уже вот из-за грехопадения, du fait du conséquence что du péché, он легко запоминает плохое, ну, больное, болезненное, но все оно, я не знаю почему, как-то больше ну, засиживается в нас. et que la personne a facilement la capacité de retenir, de s'en souvenir de ce qui lui a fait du mal et de ce qui est mauvais, То вся эта тяжесть мешает нам допустить какой-то луч надежды et в жизни. ce poids nous empêche de permettre une lueur, un espoir. В Библии есть пример Иосифа. Dans la Bible, il y a l'exemple de Joseph. Мы читали об Иосифе. Nous avons lu par rapport à Joseph. Возможно, мы знаем эту историю. Certainement, nous connaissons cette histoire. И этот молодой человек, у него были сны от Бога. Il avait des rêves de la part de Dieu. То есть у него было, у него было видение на свою жизнь. Il voyait sa vie dans le futur. То есть то, как должно быть в будущем. Comment il devait être dans le futur. Скажите, как он так? Потому что, если вы помните, даже один из разговоров с братьев, он говорит, я видел, что в снопе там преклонились передо мной. Они говорят, ага, мы понимаем, что ты, на что ты клонишь.
Et même, vous vous rappelez, quand il parlait avec ses frères, il a dit que j'ai vu les épis étaient en train de m'incliner. Les frères disent, ah, nous comprenons qu'est-ce que tu veux dire par là. Что и мы, и все. И там еще и солнце, и луна. Ага, знаете, и даже родители тоже вы прекрасно себе. Là-bas, il y avait le soleil et la lune qui s'inclinaient. Ah, et les parents viennent aussi s'incliner devant toi. То есть Бог дал ему мечту о будущем. Dieu lui a donné un rêve pour son futur. И мы знаем, через что ему пришлось пройти. Et nous savons au travers de quoi il est passé pour en arriver. И он прошел все. Et il a passé tout. Что помогало ему пройти все это? Qu'est-ce qui l'a aidé à traverser tout cela? Мечта. Le rêve. Эти сны. Ces rêves qu'il voyait. То есть осуществление того, что Бог обещал ему, именно помогало ему жить и проходить то, что он проходил. La réalisation de vivre ce que Dieu lui avait promis l'a aidé à vivre et à traverser ces situations qu'il a traversées. Он не всегда в каждой ситуации слышал, что Бог ему что говорит. Il n'a pas toujours entendu dans chaque situation qu'il a traversée que Dieu lui a dit quelque chose. Нет. Non. Но он знал, что Бог ему сказал. Mais il sait qu'est-ce que Dieu lui a dit. Как важно нам, Il est important pour nous. как важно Il est important pour nous знать, что Бог сказал тебе, de конкретно connaître тебе. qu'est-ce que Dieu t'avait dit toi. Что Бог говорит в твоем слове о твоей Et ситуации. qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. par Что rapport à Бог cette говорит situation. нам. Qu'est-ce que Dieu nous dit. Это важно. И c'est Потому что important. это слово Parce que cette и parole, поможет нам пройти то, что мы можем проходить. ça va nous permettre de traverser ce que nous pouvons Это traverser. слово будет подкреплять нас cette в parole наших немощах. Va nous fortifier dans nos infirmités. Это слово Et cette parole будет вдохновлять тебя. va nous encourager. И ты даже будешь молиться в соответствии с ними. Et tu vas même prier en conformité avec cette parole. Как апостол Павел говорит Тимофею. Comme l'apôtre Paul dit à Чтобы Timothée. чтобы тот воинствовал согласно с бывшими о нем пророчествами. Et que l'autre puisse se mettre debout selon les prophéties qui lui ont été annoncées. Поэтому слово, которое ты имеешь, это и поможет тебе пройти дальше. Voilà pourquoi la parole que tu as, c'est ça qui va t'aider à traverser. Иосиф продолжал верить. Et Joseph continuait à croire. Даже когда ничего не напоминало о надежде, даже когда было даже не тучи, вообще ничего, абсолютно ясное небо. Et quand il n'y avait absolument rien qui lui rappelait par rapport à l'espoir, quand il n'y avait absolument rien, même pas de nuages, Чтобы ожидать дождя, ничего нету. pour attendre au moins la pluie, il n'y avait absolument rien. Но Mais Иосиф, Joseph, он держался словом, которое он имел. il gardait la parole qu'il avait reçue de la part de Dieu. Он знал, Il savait что Бог que Dieu придет viendra в свое время. en son temps. Нам это и тяжело воспринимать, Pour nous, как c'est люди. difficile de recevoir cela comme humain. Это свое время Божие. Et c'est ton temps, le temps de Dieu. Потому что пока это время проходит, Parce или que avec пока le это temps, время придет, вернее, avant que ce temps-là arrive, мы проходим немало трудностей. nous traversons par des situations, des difficultés. Хочется спросить Бог, On peut poser почему une question. до того, как придет это время, пока оно придет, почему я теряю здесь? Я здесь лишаюсь этим. Я здесь так и так. Почему бы ты не прийти сразу и отменить все? Et tu te poses la question, Dieu, tant que viendra ton temps à toi, mais pourquoi je traverse ça? Je perds ça, je perds ça. Mais pourquoi ton temps n'arrive pas direct pour que cela n'arrive pas de la sorte? Спасибо, что вы спрашивали. Merci que vous avez posé. Спасибо, что вы задаете такой вопрос. Merci que vous posez cette Ответ question. у меня есть. Là, j'ai la réponse. Я не знаю. Je ne sais pas. Это ответ. Я не C'est la знаю. réponse. Je ne sais pas. Я не хочу быть министром обороны Бога, что типа все, я тут защищаю Бога. Нет. Je ne vais pas être le ministère de la défense de Dieu qui est en train de protéger Dieu. Я просто служу, как служитель Божий. Je suis comme un serviteur. Je suis Я тоже, как и вы, понимаю, что есть Божье время, et qu'il y a le temps de Dieu которое нужно иногда ждать. et qu'il faut parfois Но attendre. пока мы ждем это время, Mais tant que nous attendons, нам иногда приходит проходить через такую мясорубку et иногда. parfois il arrive que nous passons Через такие ситуации иногда. difficiles. Но мы ждем Его Mais nous время. attendons le temps de Dieu.
Как пророк Амос говорил, что жди его, пока исполнится. Et comme a dit le prophète Amos, attendez jusqu'à ce qu'il se réalise. Чтобы пророчество исполнится, жди его, Et жди. que la prophétie se réalise, il faut l'attendre. То, что Бог обещал, Ce que Dieu a Он promis, сделает. il le fera. Но пока Бог делает это, Mais tant que настолько важно, en ce moment, tant чтобы que Dieu ты le и я, fait, как il est Иосиф, important, toi et moi comme Joseph, мы могли сохранить веру. que nous pouvons protéger la foi. Мы могли сохранить веру. Nous pouvons protéger la Мы foi. могли сохранить веру. Nous pouvons protéger la foi. Мы видим жизнь Иосифа. Nous voyons dans la vie de Joseph, Мы не видим нигде, nous ne voyons nulle чтобы part он роптал на Бога. qu'il a parlé, murmuré contre Dieu. Хотя его сажали в тюрьму, Bien qu'on le mette en prison, он не винный был. il n'avait rien Он fait. плохого ничего не сделал. Il n'a rien fait de mal. Наоборот, он сделал хорошее. Bien au contraire, il a fait quelque chose de bon. Но он его бросает в тюрьму. Mais on le jette en prison. Но там есть простое слово. Mais là-bas, il y a un mot simple. Бог был с Иосифом. Dieu était avec Joseph. Амен. Amen. Написано, Бог был с Иосифом. Il est écrit, Dieu était avec Joseph. Это чтобы, знаете, когда так пишет, когда вот, когда повествуют таким образом, Vous savez, quand on parle de cette façon, то есть это нам говорят, не ему, это нам говорят. c'est-à-dire que c'est pas à lui qu'on parlait, mais То есть c'est à он nous проходил qu'on все parle. это, Бог был с ним. On dit que Dieu était avec Joseph. Но Dieu мы était не avec lui. видим, чтобы Бог постоянно ему говорил, я с тобой, я с тобой, я с тобой, я с тобой. Мы не видим это. Nous n'avons pas vu qu'à chaque fois Dieu disait que je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Но Бог был с Иосифом. Mais Dieu était avec Joseph. И Иосиф знал, Et Joseph savait что это его Бог. Et que c'est Это son Бог его отцов. que ce Dieu, Бог его отцов не оставит его. Dieu, le Dieu de ses pères ne va jamais le. Конечно, это Ветхий Завет. Bien sûr que le Saint-Saint, Потому что мы не верим, потому что отцы верят. parce que nous ne croyons pas. parce Мы que в личных отношениях со Христом. Nous sommes dans Мы в завете с Ним. avec Jésus. Поэтому On a мы grâce avec- имеем отношения с Ним. Voilà pourquoi nous avons la. И Иисус сказал об этом, Et Jésus a что dit, я не оставлю. Я буду с вами. Я буду с вами. До скончания веков. Я буду с вами. Я буду с вами. И в Ветхом Завете написано, не оставлю и не покину. et je ne laisserai pas et je ne nous délaisserai jamais. Итак, Et voilà. мы проходим ситуацию. Traversons les situations. Иосиф, Joseph, он здесь. il est ici. Иосиф, Joseph, он здесь. il est ici. Он не сдается. Il ne se rend pas. Мы не видим ропота. Nous ne voyons pas qu'il est en train de Он murmurer. знает. Il sait. Он знает, Il sait что que Бог его отцов le Dieu de ses pères не оставит его. ne va pas le laisser. Дорогие, Bien-aimés. мы намного в лучших позициях, чем и он, потому что мы в завете, это Бог его отцов, а мы в царстве, мы уже стали его детьми. Nous sommes dans la meilleure position que lui. Lui, il croyait au Dieu de ses pères. Mais nous, nous avons une alliance avec Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes avec lui, on dit. Иосиф верил в Бога Отца, в Бога его отцов, а мы верим в нашего Бога, который является нашим отцом напрямую. Et Joseph croyait au Dieu de ses pères. Mais nous, nous croyons à notre Dieu, qui est notre Dieu, qui est notre Père. Поэтому насколько важно, Voilà pourquoi il est important чтобы, проходя эти ситуации, qu'en traversant ces situations, мы понимали, que nous comprenions что Бог за нас, que Dieu est pour nous. Бог не против нас. Dieu n'est pas contre nous. Амен. Амен. И эту ситуацию мы также можем, я не буду читать, но история Езекииль, пророк Езекииль, когда Бог привел его там, где были сухие кости. Et l'histoire du prophète Ézéchiel, là où Dieu l'a mené, là où il y avait un champ des eaux desséchées. Это Езекииль 37. C'est Ézéchiel 37. Я не буду открывать, чтобы, вот. Там были сухие кости. Là-bas, il y avait les eaux qui étaient И desséchées. потом Бог объясняет ему, Et Dieu lui это как Израиль. il dit, c'est comme Israël. Но я Бог, Mais moi, je suis Dieu. Духом моим, Par mon esprit, я соединю их je вместе. vais les mettre ensemble. И как пророчество исполнилось, Et comme la prophète s'est réalisée, Бог говорит ему, et Dieu lui dit, скажи слово. déclare une И он parole. сказал слово. Et lui, il a déclaré une parole. Очень важная вещь. Il est une chose Очень importante. важная вещь. Une chose importante. Очень важная вещь. Une chose importante. Написано там, что кости, которые были Il разбросаны, est écrit que les eaux qui étaient éparpillées, знаете, когда кости, когда там есть, море костей, так нельзя говорить, можно ли говорить так, море костей, можно говорить так, груд, или груд костей, или груда костей, да, можно, да? Так, хорошо. quand il y a Груда un champ костей. des eaux, il y en a beaucoup. Знаете, кости, они перемешаются же, там же Et не то, les, champs, les eaux sont sur les autres. и там написано, что, Il est écrit, когда было слово, quand il y avait la parole, каждая кость chaque os находила свое место, где он был раньше. retrouvait sa place là où il devait être. Не так просто, что juste тут comme была ça. такая кость, здесь была раньше, а какой-то кость из пальца здесь стало место. Нет.
Pas juste que l'os qui était au pied, après quand il y a eu la parole, l'os est venu à la main. Non. Drugie slovami. En d'autres mots, Dragoi, to što ti material, ce que tu as, to što ti žđoš, ce que tu as, tvoje kad ti žđoš. ce qui a, Ano ni pređot mima tibia. cela ne passera pas. Ano ni pređot mima tibia. Tvoje ni pređot mima tibia. Tvoje pređot k tibie. Ce qui t'appartient viendra. Поэтому когда другие будут благословляться, Voilà pourquoi quand d'autres seront bénis. когда придет свое время для других людей, Et quand ton temps viendra pour d'autres personnes, когда именно Божье время, quand le temps свое время для других людей придет, pour d'autres personnes ça viendra, не ропчи, что почему Бог им отвечает. Dieu les répond. Я тут тоже молюсь. Я даже дольше молюсь, чем эти люди молятся. Je prie même plus que Почему у них уже ответ есть? Pourquoi ils ont déjà reçu la Просто réponse? их кости к ним пришло, твой кость к тебе придет позже. C'est seulement leurs os sont arrivés chez eux, tes os te viendront plus tard. Твое мимо тебя не пройдет. Ce qui t'appartient ne passera Я pas. вспоминаю, когда делал тоже процесс иммиграции. Je me rappelle quand il y avait la procédure d'immigration aussi. Я был в Украине, в Луганске, я жил. J'étais en Ukraine à Lugansk. И я подал документы в то время. Et j'ai donné des documents en ce moment. И, знаете, в то время было немножко... То есть там, и потом люди между собой создавали какие-то группы, да, где мы скидывали информацию все. Et là-bas, les gens faisaient Как des называлось, groupes я là où забыл, on такой термин был. partageait, les Есть informations. такой термин, который называют, как форумы, да-да-да. Там были разные форумы. Il y avait comme un forum, il y avait différents forums. И мы тоже были какие-то форумы. Et nous aussi, nous étions dans un forum. С названием, допустим, вот, Avec le terme. форум, вот, Канада и год, когда мы подавали там 2009 года, вот, те, которые начали процесс в этом году, мы там все собрались. La ville et puis ceux qui étaient pour cette année, ils étaient dans le forum. И каждый скидывал, вот, я уже на таком этапе, я на таком этапе, я на таком этапе уже прошел. Et chacun donnait les informations. Je suis à telle étape, j'ai passé. Иногда некоторые на твоих глазах, Parfois, tu vois d'autres personnes sur tes yeux là. как скакуни, Comme il a sauté, они приходят, il vient. скачут, и ты провожаешь их взглядом. Et toi, tu les accompagnes en les regardant leur processus. Боже, Comment cela? мы тут как бы уже маргиналы, тут уже такой в этом форуме. Nous sommes dans ce forum, ça fait longtemps, on attend. Только появились Mais eux, ils viennent juste apparaître. скачки. Tu vois, une fois qu'ils sautaient leur processus, va rapidement. Хоть мы молчали, Et même, il fallait peut-être se taire. они еще постоянно пишут, а я уже получил приглашение туда, Il dit, j'ai а я уже получил такого. Et j'ai déjà fait ceci. И ты утром заходишь, Et toi, le matin, tu опять тот же свидетельствует. vas encore le même témoignage. Дорогие, но это просто было их время. C'était leur temps. Нужно было просто Il ждать. fallait juste attendre. Но мы не понимали, что нужно ждать, потому что когда ты хочешь, Attendre parce que tu veux. у тебя и у меня нет понимания ждать. Mais toi et moi, on n'a pas la compréhension d'attendre. Потому что мы хотим прямо сейчас. И даже мы хотим по очереди. Nous nous voulons. Скорее всего, его ответ, они ошиблись, фамилия. Это вообще должна была моя фамилия там. Et tu te dis, leur réponse, certains se sont trompés de nom. Ça devait être mon nom qui devait être là-bas. Да нет. Non. Это просто его кость. C'est seulement ses os Пришло к нему. qui sont arrivés chez lui. Твоя кость Tes os придут к тебе. viendront à toi. Амен. Amen. И я тоже ждал. Et j'ai aussi attendu comme tout le monde. Некоторые пришли позже за 1,5 года. Они все получили. Il y a d'autres qui sont venus un peu plus tard. En 1 an et demi, il a tout complètement. Мне это заняло 3,5 года. Moi, ça m'a pris 3 ans et demi. Еще когда дочка родила, вторая дочь. Et encore, ma deuxième fille est née. Конечно, радостно в семье. Et bien sûr qu'il y avait la joie dans la famille. Но она продляет где-то на годы еще. Mais elle prolonge encore le processus. Потому что надо теперь внести ее. Parce qu'il faut maintenant l'inscrire dans le processus. Вы понимаете, у каждого есть свое время. Vous savez, chacun de nous a son temps. У каждого есть свое время. Chacun de nous a son temps. Нужно ждать. Il faut attendre. Нужно ждать. Il faut attendre. Поэтому пророк Иезекииль, Et voilà pourquoi le prophète Ézéchiel, когда он в думу, как Бог ему сказал, et comme il a кости, déclaré, он услышал шум, и кости начали передвигаться. des os И каждый... commencent à bouger, et chaque os allait à sa place. Поэтому никогда не завидуй чужое благословение. Voilà pourquoi ne sois jamais dans la jalousie par rapport à la bénédiction d'une autre personne.
ya panimage to lecture placards platus chem rado rado chimza no pastaraisa. Mais je comprends que c'est difficile, c'est facile de pleurer avec ceux qui pleurent et donc dans la joie avec celui qui est joyeux. Mais essaie. Yes n'est pas facile na kot plako van chuvoni gavari. Et si tu n'arrives pas à être dans la joie avec celui qui est dans la joie, mais ne dis rien de mauvais. Patom cha tvayo vre mi apridiot. Parce que ton temps viendra. Amen. Skaji blige tu mu tvayo vre mi apridiot. Dis à ton voisin, ton temps arrivera. Alléluia. Tvayo vre mi apridiot. Ton temps arrivera. Tvayo vre mi apridiot. Ton temps viendra. Tvayo vre mi apridiot. Ton temps viendra. Tvayo vre mi apridiot. Ton temps viendra. Alléluia. 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 Daragia. Bien-aimé, Jest habitawanie Bożie. il y a les promesses de Dieu. Jest słowa. Il y a la parole. I даже Paweł говорит: Et l'apôtre Paul dit même, воинствуй согласно et que tu puisses te battre en conformité с пророчествами, которые были у тебя. avec les prophéties que tu avais reçues. Попробуй не терять то, что Бог говорил тебе. Essaie de ne pas perdre ce que Dieu t'avait dit. Когда приходит время темен, Quand le temps des difficultés arrive когда приходит именно темнота, et quand l'obscurité arrive, попробуй достать то, что Бог говорил тебе. de faire ressortir ce que Dieu te disait. Молись на основании этого. Prie sur la base de ce que Dieu t'avait dit. Напоминай Богу о Его обещании тебе. Rappelle à Dieu à ses promesses par rapport à toi. Amen. Напоминай Богу о Его обещаниях. Rappelle à Dieu par rapport à ses promesses. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout ensemble. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы продолжим эту тему в следующее воскресенье. Nous allons Amen. continuer ce thème le dimanche prochain. Мы продолжим. Nous allons continuer. Я убежден, что ты будешь благословен и в следующее Et воскресенье. je suis convaincu que tu seras Поэтому я également жду, béni le dimanche prochain. приглашаю тебя. Voilà pourquoi je Чтобы ты мог t'attends, быть. je t'invite d'être là. Запомни, Retiens, что нужно, чтобы пройти это время. qu'est-ce que tu as besoin pour traverser ce temps difficile? Упование на Господа. C'est de faire confiance à Dieu И знать, et de connaître что que каждая вещь есть chaque chose, конец. il y a toujours fin à chaque chose. У твоих страданий или у наших страданий есть конец. Tes souffrances ou bien mes souffrances, il y a toujours un temps de fin. У твоей болезни есть конец. Ta maladie a un temps de fin. И у твоей ситуации тоже есть конец. Et ta situation a également un temps de fin. Будь как Иосиф. Sois comme Joseph. Но будь больше Иосифа. Mais nous sommes plus que Joseph. Потому что в тебе есть Дух Святой. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. В тебе есть Дух Святой. En toi, il y a le Saint-Esprit. Ты напрямую связана с Богом. Et tu es relié directement avec Dieu. Ты в завете с Ним. Tu es en alliance avec lui. Ты в завете с Ним. Tu es en alliance Вот avec lui. помни это. Mais retiens cela. Понятно, что душа помнит многое. Bien sûr, on comprend que l'âme retient beaucoup de choses. Часто негативное. Souvent des choses négatives. Это результат грехопадения. C'est le résultat du péché mortel. Но Mais, я не хочу уже пойти дальше в эту тему. et je n'aimerais pas continuer dans ce thème, Есть то, что Бог обещал mais il y a ce que Dieu a promis для своих детей. pour ses enfants. Ты Божий ребенок. Tu es l'enfant de Dieu, Ты Божий сын. tu es le fils de Dieu, Ты Божья дочь. tu es la fille de Dieu. Он о тебе не забыл. Il ne t'a pas oublié, И он не забудет. il n'oubliera pas. Он даже сравнивает, если мама не забудет свое дитё, я Бог, забуду ли я? S'il y a un maman qui ne peut pas oublier son fils, est-ce que moi, Dieu, qui oublie sa fille, est-ce que moi, Dieu, je peux oublier mes enfants? Нет, Dis non, нет. non.
Bog ni zabwila tibia. Dieu ne t'a pas oublié. I bog ni zabwil tibia. Et Dieu ne t'a pas oublié. Bog za tibia. Dieu est pour toi. Diergis im. Et fais-lui confiance. Diergis im. Fais-lui confiance. Upavai na niveau. Fais confiance en Dieu. Palagais na niveau. Demeure en lui. Da mui prakodim razne situație. Oui, nous traversons différentes situations. O tintia jole Des situație. situations difficiles. Trudna pisaiu. On ne peut même pas les décrire. I daje razumna abisnene niet. Tu n'as même pas une explication rationnelle. Kakuta proiectio. Une Što projection. bot budet vuika de situație no dumna zavtra poți zavtra utibia văbșe niat kuda. Et qu'il y a une sortie de cette situation demain, il n'y a absolument rien. Я вспоминаю для этого одну ситуацию в Je me Библии. rappelle avant cela une situation, Когда был большой голод, et quand il y avait une grande famine. что люди даже ели помет. Люди даже ели les excréments. Люди даже ели помет. Les gens mangeaient même les excréments. Они даже покупали и ели. Ils achetaient, ils mangeaient. Там были прокаженные. Il y avait des gens qui étaient malades. Они сказали, что мы здесь, мы умрем? Ils ont dit, Что пойдем stand врага, там попробуем что достать, мы там умрем. Какая разница, какой смерть умереть? il dit si nous restons, si nous allons mourir, mais si nous allons dans le camp de l'ennemi pour voler quelque chose, nous allons mourir. Quelle est la différence? Où est-ce qu'on va mourir? Но мы хоть попробуем. Mais on va quand même essayer. Там написано, что был один человек, который был возле царя, то есть правая рука, ну, как один из руководителей. Là-bas, il est écrit, il y avait une personne qui était à côté du roi. C'était un des dirigeants, c'est une de ses mains droites. Он сказал, Il a dit, да вы что, ребята, il dit, даже если Бог откроет небо, même si Dieu ouvre le ciel, но чтобы открыть такая столько пищи будет, чтобы накормить всех этих людей, ну, il y a невозможно. autant de nourriture pour nourrir tout le monde. Знаете, какой ответ он получил? Vous savez, c'est quoi la réponse qu'il a reçue? Простой ответ. Une réponse simple. Ты это видит, ты увидишь это, Toi, tu le vois et tu le verras. но кушать не сможешь, не будешь. Mais manger, toi, tu ne pourras pas manger de ça. То есть ты увидишь для того, чтобы ты убедился, что Бог прав. Tu vas voir cela pour être confirmé en toi que Dieu a raison. Но не будешь вкушать из-за неверия. Et tu ne vas pas manger parce qu'il y a eu de l'incrédulité en toi. Ты увидишь, Tu le verras. чтобы ты знал, что Богу все возможно. Que tu saches que tout est possible à Dieu. И следующий день Et le lendemain. прокаженные туда пошли, Et ceux qui sont partis là, стану врага казалось, что там идут армии целые, то есть как землетрясение. et le camp de l'ennemi a eu l'impression qu'il y a beaucoup de marches pas de l'armée, des gens qui viennent là-bas. И взяли добычу, и было пищу всем хватило. И тот человек, он, ну, потом погиб. Et ils ont fui et ils ont pris la nourriture, ils ont amené, il y avait autant de nourriture. О чем? К чему? Et cette personne est décédée par la suite. De quoi je voulais dire? Что ты теряешь, Qu'est-ce que tu perds если ты будешь верить в лучшее? si tu vas croire en ce qui est meilleur? Что ты теряешь, что мы теряем? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que nous perdons? Пусть происходит обновление здесь у нас. Et que le renouvellement vienne ici au niveau de l'intelligence. Чтобы нам понимать. Pour que nous comprenions. Тем более, что мы не просто будем верить, как лишь бы как. À plus forte raison, nous n'allons pas juste croire pourquoi. Но мы верим, Mais nous croyons. исходя из доброты нашего Бога, Nous croyons en partant de la bonté de notre Dieu, из Его характера, de son caractère. что Он благ, Et que lui, il est что bon. Он восполняет наши нужды и потребности по своему богатству, но не по нашим нуждам. Il répond à nos besoins selon sa richesse et pas par rapport à nos besoins seulement. Аллилуйя. Alléluia. Давайте помолимся немножко. Nous allons prier. Мы перед Богом. Просто скажи, Господь, как ты, как есть, говори с Богом. Dieu parle avec Dieu comme ça est. Благодари за слово, скажи, Господь, Remercie le Seigneur pour la parole. Я Dis Seigneur, позиционирую себя в позиции веры. je me positionne sur la position de la foi. Я получу то, что ты обещал. Je veux recevoir ce que tu as promis.
mayo atminyani uidiot. Ce qui m'appartient n'ira pas hors de moi. Nashe atnas ne uidiot. Ce que Dieu a pour nous n'ira pas hors de nous. Nashe etanashe. Ce qui nous appartient nous appartient. Mayo etamayo. Ce qui m'appartient m'appartiendra. Spasiba tibe Gaspard. Merci Seigneur. Chuyani panimayu kakim obazo itamush prazaiti. Et que je ne comprends pas comment ça va arriver. Vazo meninu jazat dien. Peut-être j'ai besoin d'attendre. Vazo god. Peut-être. No yani znayu. Mais je ne sais pas. Yazai adno. Je sais une chose. Tiza adin dien. Que en un jour, Moi je dis la toche to pate pour la suite tisichilet. tu peux faire ce dont tu en avais besoin de une année. O gospel adin dien. Chez Dieu, un jour, Kak tisichilet. que c'est comme 1000 ans. On moi je dis la za dien toche to pate pour la suite tisichilet. En un jour, il peut faire ce dont tu en avais besoin pour 1000 ans. Hallelujah Gaspard we Alléluia. blagadarim tiba. Nous te remercions. Tizies nami. Tu es parmi nous. Prevazno sim tiba Nous Gaspard. t'élevons. Prevazno sim imetvayo. Nous élevons ton nom. Oh Gaspard slava tiba. Oh Seigneur, gloire à toi. Slava 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 tiba Gloire, Gaspard. gloire, gloire à toi. Slava 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 tibe Gloire, Bognash. gloire, gloire à toi, notre Slava 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 tibe gloire, Nashbog. gloire à toi, notre Dieu. Blagadarim tibia. Nous te remercions Za tvoyo slova. pour ta parole, Za жизнь, которая в слове pour твоем. la vie qui est dans ta parole. Спасибо, что ты назидаешь нас. Merci que tu nous fortifies. Ты строишь нас внутренне. Tu nous bâtis intérieurement. Чтобы наш внутренний человек, Que notre personne он был intérieure открыт к принятию твоего чуда. soit ouverte à recevoir ton miracle. Чтобы мы имели этот дух ожидания от тебя. Que nous puissions avoir cet esprit И мы d'attente. ожидали того, что ты обещал. Et que nous attendions ce que tu as promis. Спасибо тебе. Merci. Да, Господь. Oui, Seigneur. Даже если это медлит, Oui, même si ça prend du мы temps. дождемся. Mais nous allons Мы attendre. дождемся. Nous allons Мы attendre. дождемся. Nous allons- Иосиф дождался. Joseph a attendu. Иосиф дождался. Joseph a attendu. Иосиф дождался. Joseph a Мы дождемся. Nous allons attendre. Потому что мы знаем, Parce que nous savions ты благ, que tu es bon. ты добр, Tu es bon. ты Tu прекрасен. es merveilleux. Ты отвечаешь на молитвы Tu народа réponds aux своего. prières par ta richesse à ton temps. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Амин. Amen. Амин. Amen. Амин. Amen. Слава Богу. Аллилуйя, Господь. Благодарим Тебя, Господи Боже. Alléluia. Nous te remercions Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Слава Тебе, Господь. Gloire à toi Seigneur. И сейчас у нас будет хлебопреломление. Пожалуйста, служители, можете выйти. Nous allons voir la table du Seigneur maintenant. Les serviteurs peuvent venir. Окей. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. И у нас сейчас будет хлебопреломление. Et nous allons voir la table du Seigneur. Знаете, я говорил, что мы лучше, чем Иосиф. Et vous savez, je disais que nous sommes mieux que Joseph. Потому что у него были отношения с Богом через Бога Отца Il его. avait la relation avec Dieu au travers du Dieu de ses pères. Авраама, Якова, Abraham, Isaac. Яков. Но мы знаем, Et nous savions что у нас нету никого между нами и Богом, кроме Христа. Et nous savions qu'entre nous et Dieu, il n'y a personne à part Jésus-Christ. И Иисус рядом с Отцом, Он Jésus- ходатайствует за нас. À côté du Père, parle en notre faveur. Аминь. Amen. И интерцеды. И когда мы приходим к этому заповеди, Et quand nous venons à ce commandement, знаете, это наши близкие отношения со Христом. et c'est notre relation intime avec le Seigneur. Потому что Он говорит, Parce qu'il déclare, это делаете в мое et воспоминание. faites cela en mémoire de moi. Как бы в памяти обо мне. En mémoire de moi. Доколе Jusqu'à я приду. ce que je revienne. Это чудо. Ce miracle, Потому что есть люди, которые физически видели Христа. il y a des gens qui ont vu Jésus-Christ physiquement. Есть люди, которые к Нему прикасались физически. Il y a les gens qui l'ont touché physiquement. Мы с вами Vous et moi, только
toka usilisha li ipaveri listo takoi bwila. Nous avons juste entendu et nous avons cru qu'il a existé. Nikto ni kasal satak iz Personne nas ne l'a Krista. touché d'entre nous a touché Nikto. Jésus-Christ physiquement. Personne. No когда мы имеем заповедь, Et quand nous avons les commandements, у нас есть возможность верою et nous avons la possibilité par la foi прикоснуться к нему. de le toucher. Амен. Amen. И не только прикоснуться, Et pas juste le toucher, потому что многие прикасались ко Христу, parce que beaucoup touchaient Jésus-Christ. и они возвращались, как они и пришли. Ils repartaient comme ils étaient venus avec le même état. Но мы прикоснемся ко Христу, Mais nous allons toucher Jésus-Christ. как эта женщина, которая страдала кровотечением. Et comme cette femme qui avait la perte de sang, Мы прикасаемся верою. nous touchons avec la foi. Мы прикасаемся верою, Nous touchons avec la foi. веруя, Croyons что все, что Он совершил на кресте, que tout ce qu'il a accompli sur la croix, это теперь частью меня. maintenant c'est une partie de moi. Мне не нужно работать, чтобы это получить. Je n'ai pas besoin de travailler pour l'avoir. Мне не нужно заслужить каким-то образом. Je n'ai pas besoin de le mériter d'une manière. Все, что нужно было делать, Tout ce qu'il fallait faire, Он, Христос, сделал. Jésus-Christ l'a fait. Мы принимаем просто Nous recevons juste завершенную работу Христа на кресте. le travail accompli par Jésus-Christ sur la croix. Поэтому хлебопреломление Voilà pourquoi la table du для Seigneur, нас pour nous, с таким подходом avec cette manière d'approcher, является благословением. est une bénédiction. Амин. Amen. Оно является C'est благословением. une bénédiction. Мы благословляемся Nous sommes bénis этим столом. par la table du Seigneur. Поэтому моя молитва, Voilà pourquoi ma prière, чтобы Бог позволил que Dieu permette нам веру прикоснуться, de toucher par la foi как женщина, которая страдала кровотечением, она прикоснулась к краю одежды. qui a souffert de la perte de sang, qui a touché le bord de son. И Иисус говорит, кто-то ко мне прикоснулся. Jésus a dit, qui m'a touché? Мы можем, ты прикасаешься к Наталье, и я тоже прикасаюсь к ней. Мы прикоснулись к ней On вместе. le touche de façon physique. А Иисус говорит, кто-то прикоснулся. Il dit, qui m'a touché? Да, Господи, там двое прикасаются. Il y a deux personnes qui te touchent là. Как? Кто? Comment? Кто-то из них. Il dit, une de ces personnes. Потому что кто-то просто прикоснулся, Il y a quelqu'un qui a juste touché. а кто-то, она верой прикоснулась. Il y a une autre personne qui a touché avec la foi. Вот нам именно нужно такое участие. Et nous avons besoin de Потому что когда мы participation. участвуем, Et quand nous когда мы берем хлеб, мы quand nous prenons кушаем, le мы pain, берем nous mangeons, виноградный сок, мы пьем, et nous prenons le jus de мы raisin, et nous верою прикасаемся тоже. nous touchons Только également. вопрос, La question, каким образом ты прикоснешься к нему сегодня? la question qu'on se pose, de quelle manière tu vas le toucher aujourd'hui? Когда ты будешь принимать участие, Quand tu vas participer, поверь, parle, что то, что Бог сказал о тебе, crois ce que Dieu a dit par rapport à это toi, да и аминь. c'est oui et amen. То, что Бог обещал тебе, Ce que Dieu t'a promis, исполнится. cela va se réaliser. Потому что обещал, не Приск обещал Parce que c'est тебе. pas presque qui a promis. Не Наташа, не Наталья тебе Pas обещала. Nathalie qui t'a promis. Не Оля тебе C'est обещала. pas Olia qui t'a Нет. promis. И не Рон тебе обещал, нет. C'est pas Roland qui t'a promis. Не Дима обещал, C'est pas Dima qui a promis. не Тима тоже не обещал. C'est pas Tima qui t'a promis. Обещал Бог. C'est Dieu qui a promis. А Библия говорит, что неизменный в слове La наш Bible Бог. déclare, il est sans changement notre Dieu. Амен. Амен. Он неизменный Il в est sans слове и changement в dans la обещаниях. parole et dans la promesse. И он исполняет Et свое il accomplit обещание. toutes ses promesses. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. И будем молиться. Et nous allons prier. Сейчас. Можно чуть-чуть убрать это, чуть-чуть. Чуть-чуть.
Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе Alléluia, Seigneur, nous te remercions за Твое присутствие, pour ta présence. за то, что Ты среди Je нас. sais que tu es parmi nous. Спасибо, Господь Бог, за эти святыни, Merci pour ce sainteté, за хлеб pour le pain и за виноградный сок. et pour le jus de raisin. Это прообразы C'est à l'image Твоего тела de ton corps и Твоей et крови. de ton sang. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы верою сегодня будем участвовать. et nous allons participer par la foi. Веруя, En croyant что мы верою прикасаемся к Твоему телу. et que par la foi nous touchons ton corps. Верою, Боже, мы прикасаемся к Тебе. Par la foi nous te touchons. Мы благодарим, Господь, за чудеса, Nous te remercions pour les miracles, за то, что Ты совершил на кресте pour ради ce que нас. tu as fait sur la croix pour nous. Мы принимаем это все верою. Et nous recevons tout cela par la foi. Ты заплатил за все. Tu as payé pour tout. И ранами Твоими, Господь, Et par tes merci, есть исцеление. il y a la guérison. Через Твою кровь Au travers de ton есть sang, свобода. il y a la liberté. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. И Библия говорит нам, Et la Bible déclare, это слова апостола Павла, ce sont les paroles de l'apôtre когда он Paul. повествует о том, что произошло. Et quand il explique ce qui s'est passé, Что в ту ночь, когда они были собраны вместе, que cette nuit, quand il Господь était взял réunis хлеб, ensemble, le Seigneur a pris le pain, и он преломлил. il a rompu. Il a rompu Одно тело, le corps, un seul corps, и нас много. et nous sommes nombreux. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, что Alléluia, Ты Seigneur, nous здесь. te remercions, tu es parmi nous. Господь, спасибо Тебе. Seigneur, nous te remercions. Мы благословляем этот хлеб, Nous bénissons ce pain, мы благословляем этот виноградный сок. nous bénissons ce jus de raisin. И я знаю, Et Господь, je sais, Seigneur, что Ты здесь среди que tu es нас. parmi nous ici. Мы в завете с Тобой. Nous sommes en alliance avec Мы toi. подтверждаем этот завет сегодня с Nous Тобой. confirmons cette alliance aujourd'hui. Мы подтверждаем завет Nous confirmons cette alliance. во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Этот завет закреплен Твоей крови. Et cette alliance est confirmée par ton sang. Это лучший завет. C'est la meilleure alliance. Такого завета никогда не было Il n'y a еще. jamais eu ce genre d'alliance. На основании Твоей крови Sur теперь. la base de ton sang. Не на крови животных, Pas sur la base du но sang на des animaux, основании Твоей mais крови. sur la base de ton sang. Аминь. Amen. Можете раздать? Vous pouvez y donner. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты здесь. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь Бог, Merci, Seigneur, за Твое тело, pour ton corps ломимое за qui нас, a été rompu pour nous. и за Твою кровь, Et pour ton sang пролитая, Господь, qui a été versé на Голгофском кресте. sur la croix à Golgotha. Спасибо за эту кровь, Merci pour ce sang которой мы спасены, par lequel nous sommes sauvés, которой мы избавлены, par lequel nous avons été и rachetés, которой мы в завете par lequel nous sommes en с alliance Тобою. avec toi. Господь, мы благословляем этот хлеб, как Твое Seigneur, тело. nous bénissons ce pain comme ton corps. И мы благословляем, Божий, виноградный сок, как Bénissons кровь. ce jus de raisin comme ton sang. и мы вкушаем верою Et nous le prenons avec foi от этого хлеба. de ce pain. Мы принимаем, Господь, Nous recevons, Seigneur, Твою жизнь. ta vie. Мы принимаем избавление. Nous recevons la libération. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. И мы можем вкушать, Et nous пожалуйста. pouvons le prendre.
Alléluia. 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 Slava тебе, Господь. Gloire à toi, Seigneur. Slava тебе, Иисус. Gloire à toi, Jésus. И написано, что Христос взял чашу, Il est écrit que Jésus a pris la coupe. Он благословил. Il a béni. Спасибо, Отец, за Твою Merci, кровь, Père, pour ton sang. за кровь Сына Твоего, Pour le sang de ton Fils. за кровь Христа. Le sang de Jésus-Christ. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur. о Иисус, Oh Jésus, за эту кровь, pour ce sang. которую мы побеждаем. Par lequel nous avons la victoire. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Пожалуйста, можно пить. On peut le prendre. Аллилуйя. Alléluia. Второй, который у вас был. Аллилуйя. Alléluia. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te за эту remercions заповедь, за то, pour что ce мы имели commandement, возможность участвовать в этом, que nous avons donné la possibilité de за то, participer. что мы прикасались к Тебе верой. Nous te touchons par la foi. Мы принимаем все, что с этим связано, Et nous Господь. te recevons tout ce qui est Наши rattaché avec сердца toi. открыты пред Nos Тобой, cœurs Господь. sont ouverts devant toi. Да, Господь. Oui, Seigneur. Если что было неправильно, Боже, S'il y a мы quelque chose qui каялись n'est pas перед Тобой, correct, Господь. nous nous repentons devant toi. Но, Боже, мы знаем, что Ты добрый Бог. Et nous savons que tu es un bon Милость Dieu. Твоя велика к каждому из Et нас. ta grâce est grande. И Твое Слово Божье простирается к каждому из Et ta нас. parole touche. Твоя любовь простирается к каждому из нас. Ton amour Спасибо touche chacun Тебе. d'entre nous. Sois Спасибо Тебе, Господь Бог. Merci, Seigneur. Мы верим, Господь, Nous croyons, Seigneur, что Ты, Бог, que toi tu es Dieu восполняющий наши qui нужды remplit nos besoins и наши потребности et tout ce dont nous по avons Твоему богатству. par ta richesse. Спасибо Тебе, Господь, Merci, что Ты Seigneur. богатый Бог Tu es un на Dieu всякое доброе дело. sur toutes Ты tes bonnes благословляющий Бог. Tu es le Dieu qui И я bénit. провозглашаю благословение и избыток в жизни каждого из Je нас. déclare la В bénédiction жизни avec Твоей dans la церкви, vie de tes в жизни Твоих детей. dans la vie de tes enfants. Во имя Иисуса Au nom de Христа Jésus-Christ. и согласно Твоему Слову. Et en conformité avec ta Ибо parole. Ты обнищал, Et toi tu t'es fait чтобы pauvre. мы обогатились, Господь, Твоей нищетой, Господь. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Амен. Слава Богу. Дайте Богу славу. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. И, Аллилуйя. пожалуйста, именинник, Et ceux qui ont eu leur именинники, anniversaire cette у semaine, кого был день рождения на этой неделе, пожалуйста, можете ceux qui выйти. ont eu leur anniversaire cette semaine, venez, on va prier У pour кого vous. был день рождения на этой неделе, у кого был день рождения? Qui avait son anniversaire cette semaine, Кто-то родился? il y a ici quelqu'un qui Пожалуйста, est né. Venez, s'il vous plaît. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Становитесь. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Слава Богу. Gloire à Dieu. А когда день рождения было? 27 августа, да? А у тебя когда? 6. О, хорошо. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Прекрасно, C'est merveilleux знаете, когда quand мы можем видеть nous pouvons voir наших братьев и сестер, nos soeurs мы et можем frères. иметь возможность их просто поздравить. Nous pouvons avoir la possibilité Сказать juste добрые de- слова. de déclarer de Это bonnes важно. paroles. Important. Знаете, слова имеют силу. Les paroles ont la puissance. Поэтому это прекрасно, что вы родились. C'est merveilleux que vous êtes nés. Пусть Бог хранит вас. Que Dieu vous protège. И как церковь мы будем молиться. Comme église, nous allons prier. Мы прострем свои руки. Nous allons étendre Пожалуйста, vos mains. мы прострем свои руки, будем благословлять их. Nous allons étendre vos mains et nous allons vous. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Oh, le Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Спаситель. Nous te remercions, notre Sauveur. Благодарим Тебя, Царь Nous царей, te remercions, le Roi des Rois. что Ты здесь Que tu среди es нас. parmi nous. Благодарим, Боже, за нашего брата, за нашу сестру. Nous te remercions pour notre frère et notre sœur. За то, что по Твоей воле, Божьей, они появились на этом свете. Du fait, par ta volonté, ils sont sur cette terre.
Господь Бог, Seigneur Dieu, Библия говорит нам, что только Ты знаешь, какие намерения Ты имеешь по отношению к ним. la Bible dit, il n'y a que toi qui connais les plans que tu as par rapport à eux. И так как никто не может знать, только Ты знаешь, Quand personne ne peut le savoir, il n'y a que Ты toi. говоришь нам заранее, Et tu nous dis d'avance что мы не беспокоились, et que nous nous что это inquiétons pas, намерение во благо, а не на et зло. que tes projets sont de Чтобы bon, они имели и надежду, qu'ils puissent avoir et de l'espoir чтобы они имели и будущность. et qu'ils puissent avoir un futur. Господи Боже, Seigneur Dieu, спасибо Тебе, merci что у Тебя прекрасное будущее для et que них. tu as un bon futur. У Тебя прекрасное будущее приготовлено для них. Tu as un bon futur qui est préparé pour Благословляя, Господь, on les bénisse. я прошу, чтобы рука Твоя всегда сопровождала их. Demande que ta main puisse toujours les Пусть Твоя accompagner. рука, Боже, сопровождает мою Que сестру ta main puisse на accompagner ma всяком soeur. месте, Dans tout во endroit, всякое время, dans tout temps. во имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Господь Бог, пусть рука Твоя Seigneur, que ta main сопровождает моего брата, accompagne mon frère. где бы он ни был, Peu importe là, где бы он ни находился, Господь, peu importe là où il чтобы sera, Ты был с ним, que tu sois avec lui, оберегая его, que tu puisses le protéger. благословляя его. Tu vas le bénir. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Отец, мы предаем их Père, nous les donnons в Твои надежные руки, en tes mains. от которых, Боже, никто не в силе похитить Et их. personne ne peut les voler de tes mains. Пусть Твои благословения, Господь, Bénédiction Seigneur, просто приливом приходят в их жизнь. qu'ils viennent d'une grande quantité И Твое de leur vie. покровительство, Et ta protection. и Твое устройство в каждой сфере. Et dans tout ce qu'ils vont faire dans tous les domaines, Во имя Иисуса au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. И у нас для вас есть маленький презент. Alléluia. Благословение. Soyez bénis. Пусть Бог благословит вас. Que le Seigneur vous bénisse.